संगच्छादं संवददं संवददं संगो मनांसि ज्ञानतां संगो मनांसि ज्ञानतां देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। এটার মানে কি? আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে করবো, কেউ জোরে নাই যে আমার পায়ের ব্যথা। সবাই তো আমরা নাচ শিখছি এখন, যোগী জগিংও আছে। এন্টি ক্লক অন্যদিকে ঘোরাও, 2 3 আবার 1 2 3। সঞ্চালন तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनां मृत्युमुक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सौमित्रं कर्मावोहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावोहि। ॐ असतमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। কপাল ভাতি, কপাল মানে হচ্ছে মুখমণ্ডল, ভাতি মানে হচ্ছে ঔজ্জ্বল্যতা বাড়বে। হ্যাঁ, এটা করলে।